Shangrong Shalo nomination Bwlai Yapharkha Khwlaiui returning officer Shajo Wahid ni Thani Tripura East Ajuk Thaini candidate Maharani Kriti Singh Debbarma Shalo Poila Ambassa Lahar Khwlaiui Himbotok ni Bishingte Johornagar Hangor Fani Habanok Buskang Thangai Himbotok Mathagrika nomination Bwlai Yapharkha Paima Ula Maharani Kriti Singh Debbarma Koktwa Thumnai Rokbai Koksangjak Thani Shaka Jengkaplai Engnaino Amo Joto Lukurok Shaibano Jotono Pal Baksha Thansha Jingno Kaplai Engnai Fainai লোকসভা চংবাড়ি বহিনী সওই খনারিকা ত্রিপুরা ইস্ট আজুক থাইনি লোকসভা চংবাড়িনি বাতাইনাই মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা হিস্টোরি কাইসা রেলি ও রেলি অংখা সিনিটি প্রাসারক নি খাতুং জাগমানি খাদামানি কাইসা নমিনেশন রেলি ও রেলি ও जों साइमानो ताकलाय उबाग्रानि रहरजाक त्रिपुरा मौतानि सापर्टेड बीजेपी ने प्रार्थी महारानी कृति सिंह देवीनो गोबां कक मार्जिन बाय गोबां कक बुद्रुय दिल्ली व रहय सय दफा दाबि बुबाग्रा केंद्र सरकार बाय एग्रीमेंट खाइमानि आ एग्रीनो फुल बिल के तुबुय संसद कक सावय केंद्र सरकारनि सिनि पॉलिटिकल राइट economical development, land right, language, history, educational, jatuh sini right orang tu benar bagai. Maharani Kriti Singh di bina cung, kabang ko food baik ini, aku khanan bagai, food dua kaplai khanan bagai. Ini uji haji kerja rally, rally wa, BJP, IPMT, Debbarma, jatuh di prasarok, jai sabah dia woi, CPM. Congress Japanan job job kaya, jadi rally ni bijak penuai di prasarok Ambassa, jadi constitution solution lah, tu mana bagai, jadi prasarok job Ambassa Ambassa. Katham bodol Khwlaiui khoroksana keplai Khwlaiui bagai, sung phailajak, sini imang nuk thangna nai tangga, ras poribar ni sini Rajkumari Kriti Singh Debbarma पूर्व त्रिपुरा वो जिनी कैंडिडेट जिनी सबमिट खाइने नॉमिनेशन अपनी बागोय बीजेपी त्रिपुरा मथा आईपीएफ ती मिली हुई सुंग तिनी हाथ कुलिरी हुई दूर कुलिरी हुई लामाने हाथुली कॉक्सारी हुई सुंग तिनी नॉमिनेशन सबमिट खाइने थांगने तहे तंगय अपनी बागोय ना सुंग तिनी टारगेट सीपीएम बाय कांग्रेस बंगनी जमानत बाजायाब तंग सिनाई जैसे खलाइफानो जिनी पूर्व त्रिपुरा वो Sungbo sini Tripura sarok, yes, sungbo manu, sungbo ukloko klai tongya, sungbo borok rokno, kaham klai but mani woi, parlamentot tunda ni bagai, sung ready tong hina aboni sini sujuk, 3 bar sini ni je candidate ungnai, sini Kriti Singh Debbarma ni bupha wai tham MP ungka, buma wai saungka, tabu bawai saungnai, age je buma wai bupha samung tang suk maya no. Abo sini dofani bagai bos samung takdan bagai suno kok rijak awan bagai ni sini talika kaham sung asudin naisuk tongmani je BJP ni bising tui Tripura mothani bising tui tabuk sini samasya samadan ungna nang tongo aboni bagai no sung tabu sanang musung mani hekai je Tripura se accord tabuk fulfill ungna ni thangoi tongo o fulfill saubai ungna hekai Paschim Tripura ni sini MP ungdai prakton sini Mukhyamantri Tai, sini tabuk ni je MP ungnai, bong ni bising tui, Tripura accord fulfill ungnai. I accord abo laibuma bo sujak nai jat, rangchak ni kok thai bai, rupai ni kok thai bai sujak ni laibuma ungnai. Awan bagai ni sung sanan musungo, takuk tai bukuk song, ora bo Tripura motha BJP IPF ini ta tongdi, sini Rajkumari no kabang but mandi woi, sini kok thai no o jaga thang sawidan ni bagai. Narendra Modi ni yak no ragri nani bagai, kini Tripura ni kok thai rok no, kini Tripura sarok ni bad thai rok no, a jaga sawidan ni bagai, sung joto na krak ungjak, ora sung joto thancha ungjak, ni Tripura sarok asu durdosan tongmani, tabuk mukti ni lama thang tong sung siu. Ahon bagai ni takuk tai bukuk song, ora tai ke bukurui, CPM by Congress ka i market ni out thangka, bong ni bazar hamliya, borok zamanat bazayap tongnai, hambai joto na. सारा तो कमल पुरुष पाइगा आरो गोबांमा बरकनि लोगोर फाइनान बागै आबनि व्यवस्था खायगा आंनि जेसो सयुं
tamkai phainai rokom aga motamoti bini নির্বাচন তিনি নিজে স্বয়ং নমিনেশন রানাই বনি বাগৈ জনগণ বেলাই টংথগৈ কমলপুর হইতে আরম্ভ খালাই যে নুকমানি আইঙ্গ আর yang সারা ত্রিপুরানি বড় যে হারো বড় ফাইগা আম্বাসাও কা ইয়াফরি সেই মেয়াং টাকা সিকাই বড় গঙ্গা আগে जों তো আশা খায়ো যে খাইবানো অপূর্ব সিট চিনি কৃতি দেবী দেববর্মা ব যে খাইবানো STC তো এই পূর্ব সিট जों যে খাইবানো জয়জঙ্গি ব তাকলাই যে খাইবানো লোকসভা নির্বাচন লোকসভা ওথাং আতবইনাই অবচিনি নির্ঘাত এবং বইবনতে হারিরিমায়া এবং জনগণ নুগৈন যেখানে जों তাক কথা মুখা আগি কাইসাফুরু जों নুখা आं নিজে স্বয়ং বিন বিবি বাসাফুরু আফুরুবো বরগনি সংখ্যা কাহামনো কিন্তু হাইফানো অ জাগো সগৈ মানিলিয়া তাবুকনি হাই যখন আফুরু কংগ্রেস সিংহৈ বিন বিবি বাসাকা চিনি বড় কুমারী আফুরু যে বড়নি সংখ্যা বাই তাবুকনি বড় সংখ্যা তুলনা করিখা যেহেতু দল থামঙ্গই দল সাংবানিবা আরো তাকে বিরোধী দল কোনো ফুতুরি মাগালাক আনি বখাও যে সংমানিতা কেননা ইয়া হেঁকাই নমিনেশন বাজে তফাং চান্স তো এই পূর্ব আসন কেননা যে তিনি বরং লুকুরংনো নুকমানি যেহেতু আম্বাসা দুলবাড়ি হইতেছে যে নুকমানি এবং আম্বাসা ফাই সকপাই তিনি সকপাই আসিনি যে বরংনি হার নুকা তাবুকবো লামাও বচাজাক তেই লামাও হাবজাক গাড়ি তো গণিসুকুল মালিয়া বনিবাগৈ जों আশা খায়ো তাকলাই নির্ঘাত এবং এই বিজেপি এবং তিনি ত্রিপুরা মথনি প্রার্থীরক আরও যে পূর্ব আসনি অব নির্ঘাত जों জয় খাইনাই অব তিনি বখাও বিশ্বাস এবং জনগণের উপরেও বিশ্বাস সারা পূর্ব ত্রিপুরানি জনগণ লুকুরক তামো বিজেপি তামো CPM তামো নাই ত্রিপুরা মথা এবং যতগুলি চিন বড় রক গোबां দंनाय ত্রিপুরা সারক বংনি উৎসাহ নুগৈ आं আশা খায়ো जोंनो তে হারিরিমায়া जों অর নির্ঘাত অনেক বুতো जों জিতিনাই হয়তো নমিনেশন যে বিনি বাসানাই বিরোধী হয়তো বিনি বাজার তফাং মান অবচিন বখাও স্যার তাবো স্যার তাই থাইছে স্যার ত্রিপুরা মঠানি থানচা বাই তাবো বিজেপি বাই থানচাং মানে ইয়াগুলো শক্তি তাইবো বমাইকা নুখা ফান বাহাই অবশ্য শক্তি নুকনাই না যেহেতু ভারতবর্ষ মোদিনি তাবো নকবার বেলাই কাহাম আবারই বাগে ত্রিপুরা রাজ্যও এই বিজেপিনি শক্তি তাকলাই বেশিরভাগ প্রমাণ নাই তামিন পশ্চিম এবং পূর্ব আসন অব কেবল প্রতিরোধ খাই রুকি নারক মায়া আইন পশ্চিমও আইন যে প্রার্থী ইনকা যিনি মানগোনাं বিপ্লব কুমার দেব যে প্রার্থী ইনকা এই প্রার্থীর আইন পশ্চিম আসন কেবল জিতি কেবল হারিরি মায়া অরব নির্ঘাত বিনি লগে যে বাসানাই ব নমিনেশন বাজে তো উন্নসে বাধ্য না भारत माता की कृति सिंह देबबर्मा की 120 ता गाड़ी फाइका ता अरबते गोबांमा बरफ जयन खाइपेका जों खालायो ताकलाय बिसिबो जे पूर्व त्रिपुरा आसन जत्तनिसे गोबां मार्जिन बुट बायखाय जों खोप्लाय खायै भारतनि पार्लियामेन्टआव जों चिनि प्रार्थीनो रहनाय चिनि त्रिपुरा मथा ताय बिजेपिनि जयन जे कैंडिडेट ब खोप्लाय खायै त्रिपुरा सारनि क पार्लियामेन्ट रमिति सानायने जों बिसास खायनो तिनि बनो नमिनेशन निफ्रो लगिरिनानि बागै जों अर शत बरफ फाय हजार बरफ फाय जों बनो लगिरि दङो त्रिपुरा मथा long live त्रिपुरा मथा long live कथा मिले हुए त्रिपुरा मथा IPFT बीजेपी मिले रामचंद्र गादी बुदाबा हाके मिले हुए तिनि सबै जागु बस्ती और जों तिनि बीजेपी ना आलादा तारपर IPFT आलादा जों त्रिपुरा मथा सिमा आलादा 120 ता गाड़ी जों टुबुई और तिनि सबै ताबु सुपइन्ट एवं विभिन्न गाड़ी तिनि jango hakameta ta misil ukologo korokma nukana je tebo borok khaitongo khakhlayo tebo chini ukolog gari tonne borok tatino phaisok paina enita hambai from other communities as well came together and to see so many people who are from different communities, different religion, different backgrounds come together and support the joint candidate between Motha and BJP is something that I always wanted to see. Communal harmony
And if this is the way we all go ahead, then I think we can actually see everyone develop in our state. Thanks. And you are confident of winning. I never get into anything without being confident of winning. I think in life, one should never go with an attitude that you will lose. When there was a brew accord, when I went and I fought for the young people, I never thought that we will lose. I knew that we will win. When I got into the ADC, I knew we will win. When I got into the assembly elections, all of us as a team, we knew that we were going to fight without compromising. And when the historic accord was being signed, even at that time, I knew that we will do something so that my community can get something. And today, we are sending a candidate which will support our accord in Delhi and which will not work against our interests. So actually, if we can work for positivity, then I'm sure there are many good people who want the Tripura people to come up, even from different communities. So my idea is what? My idea is to uplift my community, not fight against anybody else. And if this is the gathering that I see, then I'm sure we will win by a record margin, not just in the east, but also in the west. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Yes, So, ma'am, now you have filed the nomination. yes. So, what is your feeling? What is your message to the people of Tripura? Well, I think we are very positive and we've got a fantastic team and we will definitely win the coming election. There's no doubt about it. We'll try our best, but we will win. Thank you so much. How was the response you have seen? You all have seen the response better than me, so I'm sure you all will be able to give a better feedback. Thank you. You're confident enough. Yes, please. Thank you. Thank Thank you. you so much. Thank you. Thank you. How is the overall feeling? Are you confident of the winning? Now you have seen, whether you have seen or not. We have seen, This is sir. my question. We have seen, So what is your observation? We can give You any should comment. say, you are also a human being, na? So you should also say you have seen a large number of people have come here. And I'm sure that we are going to win. And our Mudiji already said that our target is 370. I hope it will go beyond that. And our target is with the alliance partner, we will go beyond 400. I don't know where it will go ultimately. So I'm sure that this time from east and west, both the constituencies, we are going to win. And today, this east parliamentary constituency candidate is Maharani Kriti Singh Debbarma Mahadaya. So along with her and our Motha founder, Maharaja Kriti Debbarma, we all